Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon. Soyez attentifs. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 5 sens. Al-Hawas al-Khams. Qu'est-ce que les 5 sens? Voir, entendre, toucher, sentir. Voilà ce que vous faites en permanence. ما هي الحواس الخمس؟ أنظر، أسمع، ألمس، أشم. هذا ما أفعله طوال الوقت. Notre nez, nos yeux, notre bouche récupèrent des informations envoyées par la suite directement au cerveau. On appelle cela utiliser ses sens. أنفنا، أعيننا، أفواهنا تجمع المعلومات ثم ترسل هذه المعلومات مباشرة إلى الدماغ. نسمي هذا استخدام الحواس الخمس. Nous avons 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Mais comment fonctionne-t-il? لدينا 5 حواس: حاسة البصر، السمع، الشم، الذوق واللمس. ولكن كيف تعمل؟ Découvrons-le ensemble. هيا لنتعرف على ذلك معا. La vue, l'organe responsable. Les yeux, le verbe voir. Les yeux nous permettent de voir tout ce qui nous entoure. Ils mémorisent ce que nous voyons et l'envoient très rapidement au cerveau. L'œil reçoit en fait les images à l'envers. C'est une partie de l'œil, la rétine, qui les remet à l'endroit. L'élément qui définit la couleur des yeux s'appelle l'iris. Il permet d'augmenter ou diminuer la quantité de lumière reçue par l'œil. Le cristallin, la cornée et la pupille gèrent aussi la quantité de lumière dans l'œil. تسمح لنا العيون برؤية كل شيء من حولنا. يحفظون ما نراه ويرسلونه إلى الدماغ بسرعة كبيرة. في الواقع، تستقبل العين الصور رأساً على عقب. إنها جزء من العين. الشبكية هي التي تعيدها إلى مكانها. العنصر الذي يحدد لون العين يسمى القزحية. يزيد أو يقلل من كمية الضوء التي تتلقاها العين. العدسة والقرنية أيضاً يديرون كمية الضوء في العين. Lui, l'organe responsable, les oreilles. Le verbe entendre. Nous entendons les sons grâce à nos oreilles. Elles sont divisées en 3 parties: l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les sons sont des vibrations. Elles entourent dans l'oreille jusqu'au fond de l'oreille externe. Elles font vibrer une fine membrane, le tympan. Il va transmettre les vibrations à de tout petits os situés dans l'oreille moyenne. Les vibrations vont ensuite arriver dans l'oreille interne via un petit organe, la
coche-les. Elle va transformer les vibrations en messages et les envoyer au cerveau par le nerf auditif. نسمع الأصوات من خلال آذاننا، وهي مقسمة إلى 3 أجزاء: الأذن الخارجية، الأذن الوسطى، والأذن الداخلية. الأصوات اهتزازات، يدخلون الأذن إلى أسفل الأذن الخارجية، يهتزون غشاء رقيقا. طبلة الأذن سينقل الاهتزازات إلى عظام صغيرة في الأذن الوسطى، ثم تصل الاهتزازات إلى الأذن الداخلية عبر عضو صغير القوقعة. ستحول الاهتزازات إلى رسائل وترسلها إلى الدماغ عبر العصب السمعي. L'odorat, l'organe responsable, le nez, le verbe sentir. Le nez ne sert pas seulement à récupérer l'oxygène, il capte aussi les odeurs. Notre nez est capable de reconnaître plus de 10 000 odeurs différentes. Cela nous permet d'éviter certains dangers comme le feu ou les gaz toxiques. L'air rentre dans le nez grâce à 2 narines. Les petits poils que nous avons à l'intérieur sont là pour filtrer l'air. Nous avons aussi des cils à l'intérieur du nez. Ils fixent les odeurs pour les envoyer au cerveau. Ils ont aussi un rôle de filtre. Quand les odeurs arrivent au cerveau, elles doivent traverser l'endroit où sont rangées les émotions et les souvenirs. C'est pour cela qu'en sentant une odeur, il arrive de se remémorer des choses. Par exemple, le goût d'un petit plat peut nous rappeler notre grand-mère qui le cuisinait. Sentir est aussi utile pour le goût car notre langue seule ne suffit pas. Pour preuve, bouchez-vous le nez et mangez, l'aliment n'a pas de goût. لا يتم استخدام الأنف فقط في التخلص من الأكسجين، ولكنه أيضا يلتقط الروائح الكريهة. أنفنا قادر على التعرف على أكثر من 10,000 رائحة مختلفة. هذا يسمح لنا بتجنب مخاطر معينة مثل الحريق أو الغازات السامة. يدخل الهواء إلى الأنف من خلال فتحتين. الشعارات الصغيرة التي نمتلكها موجودة هناك لتصفية الهواء. لدينا أيضا رموش داخل الأنف يصلحون للروائح لإرسالها إلى الدماغ. لديهم أيضا دور مرشح. عندما تصل الروائح إلى الدماغ يجب أن تمر من خلال مكان تخزين المشاعر والذكريات. لهذا السبب عندما تشم رائحة يمكنك تذكر الأشياء. على سبيل المثال قد يذكرنا طعم طبق صغير بجدتنا التي اعتادت طهيه. والشم مفيد أيضا للطعم لأن لساننا وحده لا يكفي. كدليل سد أنفك وتناول الطعام. الطعام ليس له طعم. Le goût, l'organe responsable, la langue, le verbe, déguster, savourer. Notre langue est pleine de papilles qui nous permettent de capter le goût, la texture des aliments. Elle les envoie ensuite au cerveau
Il existe 4 saveurs de base: amer, acide, sucré, salé. Notre langue possède des zones sensibles à chacune d'elles. Le bout perçoit les saveurs sucrées, comme les fruits ou les bonbons, et salées, comme le fromage, les chips, etc. Les côtés de la langue sont sensibles à l'acide que l'on trouve dans le citron ou le vinaigre, par exemple. Enfin, la saveur amère est détectée par le fond de la langue. On peut la trouver dans les endives, les concombres ou les asperges. لساننا مليء ببراعم التذوق التي تسمح لنا بالتقاط طعم وملمس الطعام، ثم يرسلونها إلى الدماغ. هناك 4 نكهات أساسية: مر، حامض، حلو، مالح. لغتنا مجالات حساسة لكل منها. يدرك الطرف النكهات الحلوة مثل الفاكهة أو الحلوى، والمالحة مثل الجبن ورقائق البطاطس إلى ما عدا ذلك. جوانب اللسان حساسة للحمض الموجود في الليمون أو الخل على سبيل المثال. أخيراً، يتم اكتشاف النكهة المرة في الجزء الخلفي من اللسان. يمكن العثور عليها في الهندباء والخيار والهليون. Le toucher, l'organe responsable, la peau. Le verbe, palper, tâter ou toucher. Froid, collant, doux, visqueux, dur, mou. C'est la peau qui nous permet de sentir les choses. Elle est formée de 2 couches, l'épiderme et la couche extérieure. Elle dispose de petits trous pour permettre d'évacuer la sueur. Elle est aussi là pour protéger les nerfs. Récepteurs tactiles et vaisseaux sanguins se trouvent dans la couche interne. Le derme, ce sont les récepteurs tactiles qui assurent le rôle du toucher. Nous en avons plusieurs types, chacun dédié à une sensation particulière. Léger contact, pincement, vibration. Ils sont transmis ensuite au cerveau. Lorsque quelque chose est trop chaude, des messages d'avertissement sont envoyés à votre cerveau pour que votre corps s'éloigne. بارد، لزج، ناعم، صلب. الجلد هو الذي يجعلنا نشعر بالأشياء. تتكون من طبقتين: البشرة هي الطبقة الخارجية، بها ثقوب صغيرة للسماح للعرق بالخروج. هي أيضاً هناك للحماية. تم العثور على الأعصاب والمستقبلات اللمسية والأوعية الدموية في الطبقة الداخلية. الأدمة. المستقبلات اللمسية هي التي تؤدي دور اللمس. لدينا عدة أنواع، كل منها مخصص لإحساس معين: ملامسات الضوء والقرص والاهتزازات، ثم تنتقل بعد ذلك إلى الدماغ. عندما يكون هناك شيء ساخن جدا، يتم إرسال رسائل تحذير إلى عقلك لتسبب في انسحاب جسدك. شيء عبقري، أليس كذلك؟ Les 5 sens. L'odorat, l'ouïe, la vue, le goût, le toucher.
La langue responsable du goût. La peau responsable du toucher. Le nez responsable de l'odorat. Les yeux responsables de la vue. Les oreilles responsables de l'ouïe.